घर हड़ बुड़ी जाइए। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मोर नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। एते जोर पवन हो आंब अच्छी ना नहीं आंब सब झड़ गया। ए आंब किसी है इटा गोटे बड़ गछर गोटे डाल से भांगिकी सेपट उड़ीकी आसिक आम बाउंड्री भितर आसिक पड़ी। एपटे आमर आप्पल गछ भी लगी सी भी शोई पड़ी कि मरी जाइए ସେଇଟା भी जना ना। ये आप्पल गछ बढ़ी जाइए। बंचा होटा गोटे बांध ही जाइए आवर चापी ही जाइए तार ये जगह। कहीं कौटी भांगी अल्प टे भांगी एठू भांगी पड़ी। ये पूरा भांगी पूरा पड़ी जाइए। नड़िया कौट पड़ जाइए कौट कार पैड़ पड़ जाइए। भांगी की सब पड़ हे मोहन सरकार लिख रक्षा कर घर हड़ बुड़ी जाइए।
ବରକୋଳି ବରକୋଳିଟା ଝଡ଼ିଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର ଥିଲା ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଟେଣ୍ଟ ମାରିକି ସଜେଇଥିଲେ, ସିଏ ବି ଉଡ଼ିକି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ପୁଣି ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଏତିକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତୋଳାଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଧରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବାବା ଆମର ଆପଲ୍ ଗଛକୁ ପୁଣି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପୁରା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।